जय श्री कुबेर। भक्तों, स्वागत है हमारे पंडित अनुकूल मिश्रा वीडियो में। आज कुबेर भगवान का एक अद्भुत चमत्कारी मंत्र आपके कान में अगर पड़ जाए तो धन ही धन बरसेगा। घर में जितनी भी धन की समस्या आपके घर में भटक रही है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह अद्भुत चमत्कारी मंत्र है। कुबेर भगवान आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे, आप पर कृपा सदैव बनाए रखेंगे। बस आपको मात्र 5 मिनट या 5 सेकंड इस मंत्र को श्रद्धा या ध्यान पूर्वक सुन लेना है। उसके बाद जो होगा वो आप भी नहीं देख पाएंगे। साक्षात कुबेर आपके घर में धन की वर्षा लेकर आएंगे। भक्तों, मंत्र को श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते वक्त मंत्र का श्रवण कर लेते हैं और मंत्र का श्रवण कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं वेलीं वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं वेलीं वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं वेलीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं वेलीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः।